Kalau boleh share. Kalau tak boleh, masuk YouTube ah. Saya dah masukkan dalam link, dalam grup, dalam channel, dalam grup kita. So, siapa yang nak masuk YouTube, boleh masuk YouTube. Tapi tu lah yang tak best, you guys tak boleh nak live chat dengan saya lah. Okay, tak apa. So, we continue. So, we have finished up to question A2, 5A2. Okay, so soalan dia simple. It start with the probability and then dia bagikan sampel. But now for question B, ini standard soalan ya, dia akan senang nak keluar lah. Kalau nak kaitkan binomial dengan normal. Okay, bahagian 9.3 yang approximation. Why? For question B, it says that a sample of 200 units of wooden furniture. Now we have n equal to 200. Is chosen from a particular shipment. Approximate the probability that at most 36 unit wooden furniture do not meet the order specification. So why they use words approximate, not find saja ataupun determine? Okay, because we have n more than 200, which is more than 50. And also, the NP is equal to, we found already equal to 4. Sepatutnya, it should be sekarang ni 20 darab 0.2 4 kan. Sepatutnya tak lebih 5 kan. Okay. Kalau ikutkan tak boleh lah buat ni. Tapi kita sebab dalam syllabus tak ada, kalau less than 4, less than 5 biasanya kita akan guna Poisson approximation. Okay, tapi sebabkan dalam syllabus tak ada, you just take the note that n equal to 200 more than 50. Then we have to do the x is a normal distribution. Kita approximate to normal. Okay, so kalau macam dalam situasi, dalam exam, you tengok mean dia equal to 4 less than 5 kan. Dia kalau ikutkan tak follow pun binomial punya, normal syarat-syarat binomial approximate to normal. Betul tak? Tapi sebabkan n is 200 more than 50, we have to do the normal approximation, di mana parameter dia adalah mean. Silap lah. Minta maaf lah. Minta maaf. Saya ulang balik. Madam tengah bengong. Saya baru je bangun terlena sikit tadi. So, n kita 200. Minta maaf. So, NP kita, mana boleh ambil ni je. Ini 4 ni memang betul 4 lah sebab n dia 20. Tapi sekarang n kita 200. This is more than 50. 200 multiplied by T, P 0.2, we get 40. So, more than or equal to 5. Saya pelik tu, kenapa tiba-tiba tak lebih kan? So, dia adalah more than or equal to 5 kan? 40 ni. Okay, so bila more than 40, more than 5, so we need to do the normal approximation. X is a normal with, yes, NP as a parameter, 40, and PQ is equal to 40 multiplied by 0.8, so it's equal to berapa? 16, betul tak? So we have 16, 40 and 16 as the parameter. Okay. So kat YouTube tak ada orang masuk pun. Semua kat dalam mic ni. Okay. Tak apalah. Okay, so sekarang kita dah ada X as normal. Barulah kita boleh buat approximation. Approximation dia tanya apa? At most 36. So kalau at most 36, probability of X at most 36 maksudnya apa at most 36 ni? Paling banyak 36. Kurang tak apa. Okay, so limit dia adalah 36. So nilai dia kena less than equal. Okay, so nampak dia punya representation sama macam A2 tadi. Tapi A2 dia guna perkataan not more than. Yang ini dia guna at most. Okay, so you have to understand what the question asks you tu. Ya. 32. Betul. 32. Kelas. Okay, so 32.
So 40 multiplied by 0.8 is 32. So now probability of X less than or equal to 36. Macam mana nak cari dia? First of all, sebab tadi originally dia adalah binomial, betul tak? With n equal to 200. Okay, X is originally a binomial 200 and 0.2 as the parameter. But now, we approximate to normal. So, bila approximate to normal, first step kita nak kena buat apa? So, dah CC. CC kita, apa you akan dapat kalau kita buat CC ni? X kita ni kena berubah jadi apa? 36 termasuk dan ke bawah. Maksud dia kita kena ambil apa? Betul. 36.5. Okay. So, we have to peluk dia dari luar. So, we include up to 36.5 to make sure that 36 is included. So, now baru kita buat macam biasalah. We standardize. Z less than 36.5 minus the mean which is 40 divide the sigma which is square root of 16. Okay. So, kita akan dapat probability of 36.5 minus 40 over square root of 16 lagi. Aduhai, 32. Okay, so you akan dapat jawapan sama dengan dapat apa jawapan lah. So we take it up to 2 decimal places lah. So 619 means that probability of Z less than negative 0.62. Dalam table kita hanya ada sampai 2 decimal places untuk nilai Z. Okay. So this value cannot be find directly from the table because it's a negative and to the left value. So negative 0.62. So, but we know this is equivalent to a positive 0.62 to the right. Okay, so kita boleh represent this sebagai probability of Z more than 0.62. So, directly kita boleh check menggunakan normal punya table 0.62. Okay, so kita tengok 0.6 on the left side and then plus with 0.02. So, we get the probability equal to 0.2676. Okay ya. Boleh. Okay. So, settle untuk soalan nombor 5 lah. So, you perasan lah, dia akan start dengan soalan binomial. Lepas tu, kita kena buat, sini adalah approximation to normal. Okay. So, soalan ni memang biasa keluar lah. Sangat biasa keluar. Ini baru sikit anak dia. Ada soalan yang lagi banyak anak-anak dia. Okay, so now kita continue dengan soalan nombor 7. Okay, the amount spent by college students for lunch in a day at campus cafe is normally distributed with mean mu and standard deviation RM2. Okay. Pasal apa tak keluar pula ni. Tak keluar dekat RM2 ni pasal apa? Tak apalah. Okay, mean mu, standard deviation 2. It is found that 2.5% of the student spend more than RM12. So now, first of all, kita kena tahu X kita ni cakap pasal apa. Dia kata amount spent by college student for lunch in a day at a campus cafe is normally distributed. So this is our X. This is our variable. It's talking about amount spent by college student for lunch in a day tu tak apalah kot.
So dia kata normally distributed. So X is a normal distribution with mean mu and standard deviation 2. So variance kita is 2 square lah, or 4. Okay, and then it is found that 2.5%. What is 2.5%? So this is the same as probability lah. Kalau kita represent dalam bentuk probability, it's equivalent to 0.025 of the student spend more than 12 ringgit. So maksudnya apa? The amount spent by college student is more than 12 ringgit. So X is more than 12. It's given that 2.5% or the probability 0.025 when the student spend more than 12. So we can represent it as probability of the amount spent by the college student is more than 12. Okay, and it's given the probability equal to 0.025. So sekarang ni kita ada maklumat dan kita punya distribution ni adalah bentuk mu dan 2 kuasa 2. Okay, so mu ni yang kita tak tahu ni. Mu ni yang dia suruh cari. Show mu equal to RM 8.08 lah. Which is the mean. Betul tak? So, dengan maklumat yang kita ada sekarang ni nak cari mean. Apa yang kita perlu cari? Okay. Dalam table, kita hanya ada standard normal kan? Maksud dia, kita tukar dulu dalam standard normal. Macam biasa, okay? So, kita akan dapat probability of Z is more than 12 minus mu over sigma. Okay, equal to 0.025. So, this is our Z value. Okay, sigma kita tahu sama dengan 2 kuasa 2, which is equal to 2 kuasa 2 tu variance. So, sigma kita, standard deviation kita adalah 2. Okay, bahagi 2 lah kat situ. Dan kita kena tahu lah dalam bentuk standard normal, probability 0.025 tu bila Z berada di mana. Okay, sebabkan dia adalah more than, rasa-rasa Z kita di kiri ke di kanan kosong? Kanan. Okey, betul Fatin. Z kita di sini. Z A ya. So kanan sebab apa? Di kanan Z ni it is sangat logik lah kalau probability-nya hanya 0.025. Kalau you letak di belah kiri, you punya kawasan di belah kanan mesti lebih 0.5. Tapi yang kita ada kurang daripada 0.5. So it is true that this ZA is on the right side. Okay. So, kalau on the right side, probability of Z more than ZA is equal to 0.025. We can directly check from table. Okay, from table nilai ZA kita ni apa? Sebab dia memang belah kanan kan, memang boleh check table. So, yang ini biasanya kalau nak cari nilai Z, saya akan guna table yang satu lagi tu. Table yang mana? Table yang keempat. Okay. So, table yang keempat. Mana table yang keempat ni? Open width. Okay, so kita tengok table yang keempat. Ada tak nilai probability 0.025? So, kalau turun-turun 0.3, 0.3, 0.03, 0. Ada pun. Kita ada 0.025A, which the probability is equal to, the Z is equal to 1.96. Okay, kalau malah nak tengok tu, buka table 3 pun boleh. You cari 0.025 dalam ni. 0.025, 0.1 ni 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. Yes, kita jumpa di sini. 0.0250 with the value of Z sama dengan 1.6 di kiri dan di atas dia adalah 1.9, di atas dia adalah 0.06. Maksud dia probability of Z more than 1.96 yang equal to 0.025. Okay, so sekarang kita dah ada nilai Z. Apa kita perlu buat? We just have to compare lah dengan yang kita dah standardize ni. Maksudnya, 12 minus mu over 2 is equal to 1.96. So, we can find out the mu by let the mu as the subject lah. So, kita akan dapat 2 darab 1.96 tolak 12. So, mu sama dengan 12 tolak 2 darab 1.96 which is equal to
8.08. Okay, letaklah RM di depan tu. Dapatlah mu kita RM 8.08. Kenapa RM? Sebab it's amount of spend. Okay, it should be using the same unit as the X lah. The amount spent by the student on the lunch in a campus cafe. Okay. So now we have shown the mu. Sekarang ni. Settle lah bahagian tu. Soalan yang A, kita sambung soalan A. Ini baru bahagian show. Okay, ni saya padam Panjang soalan ni. Baru show. Soalan A tak jawab lagi. So, soalan A. Dia tanya apa? Find the probability that a randomly chosen college student spend between 7.5 and 10 ringgit. So, probability of X between 7.5 and 10 ringgit. So, sekarang kita nak guna 7.5 and 10 ringgit ni macam mana? Nak cari dia. First step apa kita kena buat? Apa kita nak kena buat mula-mula ni? Z. Satu yang kata Z. Yes, kita kena cari Z dia. So, nak cari Z dia, guna formula Z, you akan dapat probability of 75 minus the mean is 7.5. Patut besar sangat. Okay. 7.5 minus 8.08 divided by 2 less than Z less than 10 minus 8.08 over 2. So, you akan dapat nilai dia di sini sama dengan probability of negative 0.29 less than Z less than 0.96. So, kalau dalam normal punya graph, okay, 0, negative 0.29 is on the left side of 0. 0.96 is on the right side of 0. So, nak yang in between, so kita nak area ni. So, kalau nak area yang di tengah-tengah, satu negatif, satu positif, apa kita nak kena buat? Buang echo dia. Betul. So, echo dia di sini dan di sini. So, echo yang pertama, 1 tolak Z less than negative 0.29. Kita terus direct ditolak probability of Z more than 0.29 pun okey. Okay. And then, satu lagi, echo di sini adalah probability of Z more than 0.96. Okay, kita tengok dalam table kita. 1 minus Z 0.29, 0.2 and then 9 ada di hujung 0.29, so 0.3859 minus 0.96, tengok table, 0.96, 0.9 and 6 is here, so tak 0.1685. So, you tekan kalkulator, you akan dapat jawapan dia 0.4456. Simple je. Perlu buat sisi tak? Tak perlu sebab dia memang originally a normal distribution. Siapa yang buat sisi tu tolong take note ya. Dia dah normal, tak payah buat sisi. Dia bukannya originally binomial. Okay, so please be careful lah bila you jawab soalan macam ni. Okay, now we have question number B. Yeah.
Kan tadi saya ada cakap juga. Okay. Bila kita memang boleh buat, dia memang asal dia kat sini 1 minus probability of Z less than negative 0.29 minus probability of Z more than 0.96. Betul tak? Tapi yang bahagian Z less than negative 0.29 ni, dia equivalent to what? Z more than 0.29. So kalau you directly tulis macam ni pun boleh diterima dalam exam. Okay kawan ni? Okay. So kat sini pemakahan dia, you standardize and then you dapat nilai Z tu. And then you tengok kawasan mana yang nak kena ambil. You're working lah nak selesaikan dia, you kena buat apa. And then kadang tu ada markah yang bila you gantikan tu, lepas tu dapat jawapan. Tapi kadang tu 1, 2, 3, 4 je jawapan. 4 je markah. Yang ni tak masuk. Bergantunglah kepada soalan tu. Mungkin 6 kalau dia bagi markah untuk yang interpret ni. Sebab tu apa step yang saya buat ni adalah step yang memang akan digunakan dalam exam lah. So pemakahan tu dah follow betul-betul lah kat situ. Okay ke? Okay. Okay, so sekarang ni saya nak padam tau. Sebab kita perlukan ruang yang banyak untuk soalan B. Okay, saya nak padam. Siapa yang tak sempat nak salin ni, nanti you guys tengok je dekat dalam YouTube balik. Tak pun buat sendirilah. Buat sendiri. Tak payah salin-salin. Barulah syok. Buat sendiri kan. Barulah korang dah confident. Nanti dalam exam pun korang akan confident lah nak buat soalan ni. Tak ada bergantung pada saya je. Jangan. Walaupun you guys dapat skema, please jangan you tengok skema and then you rasa you faham. No. You have to do on your own. Saya dah pesan banyak kali bahagian tu kan. Okay. So sekarang ni kita sambung dengan soalan seterusnya. So spend by college students. Okay, so sekarang ni tadi kita ada X is a normal which mean 8.08 and standard deviation is 2. So 2 square as parameter dia. Sekarang ni the X tadi tu kita cakap pasal amount spent by college student. So untuk soalan seterusnya 10 college student are chosen at random. Pasal apa tiba-tiba ada N? This is number of sample kan? Sebab apa? Sebab cakap pasal college student pula. Number of college student. Padahal tadi cakap pasal amount spent which is a normal distribution. Okay, kita baca soalan dia pula. Find the probability that 2 of them spend more than RM12 for lunch. Tiba-tiba pula. Kita nak X kita apa ni sebenarnya? More than 12 ke? Tapi tiba-tiba ada 2 pula. Macam mana ni? Apa yang kita faham sebenarnya soalan ni? Nak apa sebenarnya? Adakah kita menggunakan yang sama? Guna XN juga ke? Tak, sebab sekarang ni dia cakap pasal 10 college student, 2 of them spend more than RM12. So actually, mungkin you guys dah terus buat, probability of X equal to 2. Tapi X kita tu apa? Okay, so sekarang X kita tak sama dengan X yang tadi tu. Tadi cakap pasal amount spent by college student. But now it's talking about students spend more than RM12. So how many of them? 2 of them. So it's not X, the original X is talking about a new variable Y. Apa variable tu? Number of sebab dia suruh cari probability 2 of them. 2 of them tu adalah bilangan pelajar yang spend more than RM12 for lunch. Okay, so Y is the number of students spend more than RM12. So Y is follow what? So we have N, it's follow binomial lah. With N which is equal to 10 student. And probability of success dia, mana nak dapat?
Ada tak soalan ni dia bagi probability of success bagi spend more than RM12? The student spend more than RM12. Ada tak maklumat tu? Cuba baca balik soalan. Ada tak ada cakap pasal spend more than RM12? 8.08 itu adalah nilai min amount spent, nilai average amount spent by the college student. Ada tak cakap pasal probability? Yes, betul Fatin. 0.025. Mana dapat? Dia kata, baca balik. It is found that 2.5% of the students spend more than RM12. Probability spend more than RM12. Probability for spend more than RM12 dah diberikan dalam soalan, which is 0.025. So our probability of success is this 0.025. Okay, biasanya probability of success kan, kalau soalan macam ni, dia normal. Tapi pasal apa tiba-tiba binomial? Maksudnya dia akan bagi satu nilai yang you boleh gunakan untuk the next variable. Soalan ni adalah binomial sebab kita ada number of 10 college student. Okay, and it's talking about not amount spent by college student yang normal tadi. Cakap pasal bilangan student yang spend more than RM12. Okay, so this is a new variable. This is number of student is the N. Probability of spend more than RM12 is our P. So what is a binomial? So untuk soalan B, yang pertama dia minta two of them. So two of them is the number of student that spend more than RM12. So probability of Y, two of them means that it's equal to 2. Probability di mana dua orang student spend more than RM12. Okay. Number of students spend more than RM12 is 2. So probability of Y equal to 2. So kalau binomial Y equal to 2, kita kena guna formula lah. Sebab apa kena guna formula? Tak boleh guna table ke? Okay, N ada 10. P 0.025 ni ada tak dalam binomial punya table? So mari kita tengok. Binomial 10. Ada tak 0.025? Dekat sini tak ada. 0.25 ada. Kat atas lagi ada tak? 10. Ada tak 0.025? Tak ada kan? So you guys tak boleh guna table untuk soalan ni. Kena guna formula. So kalau guna formula, apa formula dia? Siapa ingat? Tak ingat tak apa. Kita buat apa? Kita tengok dalam apa? Kita tengok dalam formula booklet. Okey. Formula booklet lah. Mana lah saya letak semalam? Tidak boleh. Tak boleh ya. So, Fatin bagi NCR, P to the power of X, Q to the power of N minus R. Betul. Itu formula dia. Okey. Okey, sekejap saya nak buka. Open with. Tak boleh nak buka. Dia kena tukar PDF dulu ni. Itulah. Kalau you guys tengok korang punya model PSPM tu ada formula kan. So kalau tengok muka surat yang ketiga untuk formula tu. Ketiga ke? Salah. Kedua ke? Sekejap saya buka. Yang kedua. Yes, yang kedua. Dia bagi binomial distribution. Probability of X equal to X is equal to NCX P to the power of X multiplied by 1 minus P to the power of X. Okay, kenapa 1 minus P to the power of X? Itu adalah Q lah. So betul lah kita guna formula tu. So you tak payah hafal sebenarnya. So formula dia N which is 10, C, X is 2 multiplied by P which is 0.025 to the power of 2. Multiply with the Q 1 minus P is 0.975 to the power of 10 minus 2 is 8. Tak boleh simplify ataupun round off ya. Jangan round off. You have to use the exact value.
Tu yang kita ada option whether you use the table or you use the formula. Please jangan sedap-sedap je kita pemudahkan dia. Mentang-mentang nak guna table. Tak boleh. You have to do another way lah. Kalau tak boleh guna table, kena guna cara satu lagi. Which is guna formula. Okay? Ni saya buat peringatan pada semua. Okay, good. So, sekarang tekan calculator. Dapat nilai apa? 0.00297. Kalau you tekan calculator kan? 0.00297. 0.02. Okay. Tapi sebab jawapan kita mesti dalam 4 decimal places. So, pada yang keempat ni. Ni nak kena round off. So, 9 dengan 7 bila you round off, you akan jadi apa? 10 kan? Betul tak? Tapi 10 tak boleh ada. Kena ada tambah dekat 2 ni. So, dia sepatutnya 0.0230. 4 decimal places. Kalau dia cakap, you boleh bagi lebih sampai 5. Tapi, kalau dia cakap, exactly 4 decimal. Tapi kalau tak cakap pun kan, kalau probability mesti 4 decimal lah. Jangan bagi lebih. Okay, jangan bagi kurang daripada tu. Okay, so sekarang ni untuk soalan 1 settle. Soalan 2. Soalan 2 dia minta apa? Soalan 2 dia minta apa? Not more than 2 of them spend more than RM12 for lunch. So, not more 2 of them. Maksudnya apa? Y ni apa? Not more. Kena? Yes, less than or equal to 2. So, kalau less than or equal to 2, so tak boleh guna table sebab nilai P kita ni tak ada dalam table. Tak boleh guna table. Kena ingat tu. So, apa kita buat? Kita guna formula. So, kalau formula less than or equal to 2, nilai apa yang termasuk? Ada 1, ada 0. The smallest one is 0. So, it should be probability of x equal to 0 plus probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2. X pula dah. Jangan salah tulis macam saya ni. Sepatutnya kena Y lah. Kenapa dia tak mau padam? Dia bagi masalah pula ni pasal apa? So, masukkanlah jawapan kita kat sini. 10 choose 0, 0.025 to the power of 0, 0.975 to the power of 10, plus 10 choose 1, 0.025 to the power of 1, 0.975 to the power of 9, plus 0.0230. Okay, 230. So, dapatlah jawapan kita. Tekan calculator, so you akan dapat jawapan 0.9984. Kalau terus buat jawapan macam ni, boleh ke madam? Boleh. Ni markah kerja, ni markah jawapan. Ni markah kerja. Okay. So, dapatlah jawapan. Pemadam saya tak berfungsi. Sabar je lah. Okey ke kelas? Okey. So, kita sambung dengan soalan nombor 11B. Okey, ini beza. Poison kita dah bincang dah. Itu banyak soalan poison kita dah bincang dah. Ni untuk soalan 11B.
The probability that a randomly chosen youth will contract influenza-like diseases, ILD, during a rainy season is 0.4. So we have a probability here. Suppose that during one rainy season, 15 youth were randomly chosen and tested for the presence of virus causing ILD. So dia ada N, dia ada P. So directly X is a binomial with N 15 and P 0.4. So X is talking about what? So kalau you define X is a number of students contract ILD. Okay. So what is the probability that between 9 and 12 of the youth will contract ILD? So untuk soalan 11B ni, yang pertama, dia kata probability between. So put between, so X should be in between. So 9 less than X less than 12. So nilai apa yang termasuk sebenarnya? Sebab dia binomial kan. 9 to 12. 9 tak termasuk. Tak boleh nak padam. Empty dot to empty dot. So nilai apa yang termasuk? 10, 11. So you boleh guna formula kalau nak cari. Kalau you nak guna formula, probability of X equal to 10 and plus with probability of X equal to 11. Tapi kalau you nak guna table, macam mana? Kalau nak 10, lepas tu okay, correct. Okay, so we take 10 and above minus 12 and above. Why? We just have want to have for 10 and 11 je. Okay, so daripada table kita boleh check lah for N equal to 15, P equal to 0.4. So this is 0.04, so bawah lagi. 15, muka surat 6. Okay, 15 and N equal to P equal to 0.4. So kita tengok kat sini. So nilai apa? Nilai 10. Oh, kat sini tak ada 10. 10 di sini. 15 and 0.4, 10, 0.0338. Okay, 0.0338 minus 12 is equal to 12, 0.0019. So kita akan dapat jawapan 0.0319. Okay, so ini untuk soalan yang pertama. So soalan yang kedua. Yang kedua. If the probability that more than K youth will contract ILD is 0.095, determine the value of K. So how do we represent this question? Macam nak represent soalan ni? What if the probability? So dia dah bagi probability which is 0.095. So dia probability apa 0.095 ni? More than K youth ataupun number of student youth number of student apa youth kan? Number of youth will contract ILD. So macam nak represent dia? It's probability of what? X more than K. Yes, correct. X is more than K. The number of the youth is more than K. Okay, so we have the probability of X more than K. Kalau nak tengok table, sebab kita boleh tengok table tadi. Kalau nak tengok table, boleh cari tak X more than K dalam table? Tak. So, apa yang you boleh cari? So, kalau more than K, macam ni. Dalam table, kita ada more than or equal to. So, kita nak kena tengok kat mana? Yes, K plus 1. Okay, we have to start from K plus 1. So, this probability of X more than K can be written equivalent as X more than or equal to K plus 1. Baru kita boleh compare dengan dalam table. So, kalau dalam table, okay, from table.
Okay, we have this N and P. Nilai probability yang 0.095. 0.095. 0.095. Ada tak? Ada di sini. Kan? Dalam table kita ni. Ni 0.03, 0.093 makin kurang. So, kena naik atas. So, kita ada 0.0950 kat sini di mana R dia adalah 9. Maksud dia, probability of X more than or equal to 9 is equal to 0.095. Okay, so now we just have to compare lah. K plus 1 dengan 9. K plus 1 is equivalent to 9. So, the K is equal to 8. Boleh ke? So, yang ni you guys kena hati-hati. Sebab dalam table kita hanya ada probability of X more than or equal to R. Dia more than equal. Bukan more sahaja. Okay? Boleh ya? So, itu saja. Okay, so itu saja kita nak bincang hari ni lah. So, settle lah kita punya perbincangan untuk miscellaneous soalan-soalan terpilih yang saya nak bincang. So, 3 soalan ni memang kebanyakannya akan keluar lah lebih kurang bentuk macam ni. So, you guys kena try juga dengan soalan-soalan lain. Try juga soalan miscellaneous yang lain. Ataupun boleh try terus dengan model. Model tu biasakan awal-awal mungkin you buat satu model tu. You buat model yang first ataupun kalau boleh kita start daripada belakang sekali lah. Model yang last sekali tu you start, you tengok buku sambil buat. Tapi lepas tu you kena try buat, tengok buku tapi kena buat dalam masa 2 jam. 2 jam ke 1 jam setengah? Saya pun lupa. Tengok tak? 2 jam. Okay? So 2 jam kena buat dalam masa 2 jam. Try buat walaupun tengok buku, try buat guna 2 jam. Ataupun bukan buku lah, nota awak. Okay? And then lepas tu step by step you slow you tukar. Try buat dalam masa 2 jam tanpa tengok buku. Tapi kalau nak tengok short note tak apa. Lepas tu baru you try buat set yang lain pula, you try buat tanpa tengok buku dan dalam masa 2 jam. Okay, sebab kadang-kadang memang tak cukup 2 jam. So, bukan setakat you practice boleh buat semua soalan, tapi you kena practice boleh buat dalam masa yang diberikan. Okay? So, itu kita nak try lah. Okay, so kita dah settle pembincangan untuk topik 9. Besok, kita akan bincang soalan topik 10. Soalan yang saya nak bincang adalah soalan nombor 3, 4 dengan 6 bagi tutorial. Untuk miscellaneous, macam yang saya dah letak di dalam classroom kita. Okay, so kalau you check classroom, ada 2 assignment saya bagi. Okay, assignment yang pertama adalah topik 10, soalan miscellaneous, 3 soalan. Okay, assignment yang kedua adalah topik 11, miscellaneous juga, 3 soalan juga. Okay, saya dah letak due date dia masing-masing. Kenapa? Saya nak you guys try jawab kedua-dua topik tersebut dan hantar kepada saya untuk saya check mengikut skema exam. Okay, try buat sendiri. Kena try buat sendiri. Buat macam you nak jawab dalam exam. Supaya saya tahu tang mana sebenarnya yang korang tak faham dan tang mana kita nak kena perbaik. Nanti naik cuti nanti kita boleh tengok. Saya nak tengok sebab tu saya bagi due date dia hari Jumaat. Satu lagi hari Isnin. Sementara nak tunggu raya ni, hampa mesti takkan nak beraya macam memang nak prepare untuk raya semata. Tak kan? So, ambil masa sikit-sikit lah. Saya tak kacau korang waktu tu tapi korang buat sendiri. Saya takkan buat live class ke apa ke, tak ada. Tapi korang kena buat sendiri. Sebab kalau ikut, boleh ya? Okay, kalau ikutkan sebab minggu depan tu kita punya kelas tu sepatutnya kena ganti seminggu tu kalau ikutkan. Tapi saya tak nak kacau korang punya raya. Korang try buat sendiri. Try susun masa sendiri ya. Okay, so masa pun dah tamat. Saya pun ada kelas, you guys pun ada kelas. So, kita end our class today here. To see you guys tomorrow. Kejap lagi saya akan pass korang punya group